सुन बदुती सठ श्याम दगा देले मा नेले राती नहेले कपूरे बाती मा कोले काए भाती रोती नहेले कपूरे बाती मा कोले काए भाती रोती हे दुती ओ कोली जे तांग लागी होए गो सखी तुलुके छाती सुन बदुती सठ श्याम दगा देले मा नेले राती बंदा काम धोआ सुनागा दुती हेलो भाई जय जगन्नाथ जय माँ समले आपण मैंने देखी पारुछन आपण मान को प्रिय चैनल नरेश ऑफिशियल स्टूडियो की तो आज आम स्टूडियो रे इतना सुंदर प्रतिभाटे अच्छन जे कि आमे आसी पलैछु जमला गाँव रे कीर्तन चली आ कीर्तन जगत रे आम गोटे खोजी खोजी ताको पाइलु जे सुंदर कलाकार से तर्जना कले भी तमने तर्जना करी हुए से माने मल्टी टैलेंटेड तमने लोकटे से तार माने बाहक भी गाहक भी से बहुत सुंदर बजाई भी पारुछन आ बहुत सुंदर गाई भी पारुछन तो दर्शक बंधु डेरी नहीं करी आपण मैंने थंबनेल देखि जानि साथि न तो चलून आयंकर पाख की जिमा आ तांकर विषय रे आ किछ भी जानबा तो जुहार आपको बहुत बहुत स्वागत है आम नरेश ऑफिशियल स्टूडियो तो एक्चुअली एत सुंदर लगला आपन से सुमद्र कंठ रे से गीतटा आउ से बाजना आपन जे सुंदर बजाउछन बहुत सुंदर लगला दर्शक बंधु मान को भी मैं भावुचे कि बहुत सुंदर लगी तांको भी तो सर्वप्रथम आम दर्शक बंधु मान को आपण परिचय टे कर मो ना हूँ विजय बरिहा मोर जन्म हो डोहरपड़ा मो चाकरी हो बिहार और मो छोट जो मैंने मोर पहला हूँ रामायण राम मानस चरित्र ताम चलवा घरे आम बापा मोर भाई मोर बाबा मोर काका समस्ते नाचवा से नाचा बाहर तापर मुझे देखी 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 आस्ते 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 मुझे कमलापट पटा शिखी तो एक्चुअली अपन रामलीला आज्ञा तो रामंकर चरित्र उपरे निर्धारित आज्ञा तो रामलीला तो समस्त देखी दर्शक बंधु से आया लक्ष्मण रूल कर तो लक्ष्मण रूल रे केते सुंदर सुंदर गीत मैंने अच्छे से जानी तो जिते शूर्पणखा राम पाखक जाती से टाइम के तमने बहुत बड़ टॉपिक अच्छे से जगार आउ से राम पठे देसन भगवान जे मोर गोटे सुंदर भाईटे अच्छन से हूँ लक्ष्मण आ से के जो तुम से प्रेम भावटा एक्सेप्ट करबे बोलिकी कही आ से टाइम के शूर्पणखा लक्ष्मण पास आसते आके से गीतटा काଣା होता दर्शक बंधु चालू सुनना आयंकर कंठरू से जानमा आ केते मधुर अच्छे आयंकर कंठरे बाजना रे तो चालू देखमा दर्शक बंधु से पर्यंत आम टे कंटन रखना जोगे आसिलु आरे सुंदरी बेगे बेगे जा जाए तू फेरी सुंदरी बेगे बेगे जा जाए तू
তো গাই এ হাসুরি লক্ষণ যে বলন্তি বচন শ্রীরামচন্দ্রঙ্কর মুখিরা দাস জন দাসর ভারি যাকে নে হইবু তু দাসী এ তোহর মন কূপ চার শুভ্র কেশী তো পরি নারী আউকে নাহি ত্রিভুবন এ তোহর রূপ মুহই ভাজন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମତେ ଏବେ ମୁଇଁ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସରେ ଡୁବି ଯାଇଥିନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଡୁବି ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ତ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସତେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ଭଗବାନ ରାମ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ସେତେ ଆବାଜ ତାଙ୍କର ହେତେ ଦମ୍ ଅଛେ ତ ଚାଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଏ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ मोर गुरु पहला गुरु होसन मोर बापा माँ तब सेकेंड गुरु जे मतलब लक्ष्मण पाठ सीखे ताकर नाम है बंशीधर सा तारपर 2 नंबर ता गला 3 नंबर गुरु होसन मोर बाबा जी रावण बास तापरे ତ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସରେ आगे ଆପଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁରୁ आगे ଲକ୍ଷଣ ଗୁରୁରେ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ସମୟ କମ୍ ଅଛି ଆମ आगे କଥା ତର୍ଜନା ହେବା ଲାଗି ତ ଆଉ କିଛି ଯେନ୍ ଅଛି ପାର୍ଟଟା आगे ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରୁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ରିପ୍ଲେ କରିକିରି ଲକ୍ଷଣର ସେ ତାମାନେ ରୁଲ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ଦର୍ଶକ सगा बंधु राम भगवान जिते बेल के मृग मारी जास सेते बेल के त्राही लक्षण बजे से वन रे डाक आसी सेते बेले के माँ जानकी सुनसन ताक कान रे और लक्ष्मण के कहसन भाई लक्ष्मण तुम अति शीघ्र वन भीतर को जाओ कहीं जी माता ना तुम भाई को बने विपद पड़ानी तुम जमीते है तुम भाई को रक्षा करने तुम वन को निश्चय जो बोली लक्ष्मण के सीता सेना बहुत कठोर कथा कही लाख के लक्ष्मण विरक्त ही दाना समय देछ आ सेना गोटे गीत में गाइनी आप शुणी ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସେ ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠରୁ ସେ ଗୀତଟା ଆମେ ଶୁଣିନେବୁ ସୌମିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଜାନକୀ ଗୋ ଶୁଣ ଜାଣି ଶୁଣି କହବାରେ ଧନରେ କୌଶଳ ସତୀ ଶୁଣ ଆଗ ମାତା ଶୁଣ ଗୋ ତୁମେ ଓଟ ମାତାର ସମାନ ଗୋ ସହୋଦର ଠାରେ ତୋର କି ନିଷ୍ଠୁର ଦେହ ଅଲକ୍ଷଣ କଥା ମାନ କାହିଁ ପାଇ କହ ସତୀ ଶୁଣ ଆଗ ସତୀ ଶୁଣ ଗୋ ତୁମେ ଓଟ ମାତାର ସମାନ ଗୋ କୈକେୟୀଙ୍କ ଗୁଣ ଯାକ ତୁମ ଦେହେ ପୁରୀ ତାପରି ଚାତୁରୀ କହ କରବା କତୁରୀ ସତୀ ଶୁଣ ଆଗ ସତୀ ଶୁଣ ଗୋ ତୁମେ ଓଟ ମାତାର ସମାନ ଗୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସତେ ମା ଜାନକୀ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପଠେଇଥିସନ୍ आगे ସେତିକି ସମୟର କଥା ଏଇଟା आगे ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଭେଦ ପଡ଼ିଥିସି आगे
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ସେନ ବହୁତ ବି ସୁନ୍ଦର ରାମଙ୍କର ଗୀତଟେ ଅଛି। ଗୀତଟେ ଅଛି ରାମଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିଭେଦର ଆଉ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଗୀତଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ସେ ଗୀତର ସେ ତାନ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର କାଣା ଏ ସେଟା ଆୟାଙ୍କର ସେ ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। লক্ষণ নিধন দেখিলা নয়ন মতে জান হেলা মরণ আহে বিভীষণ কেবন্তে বঞ্চিব মলক্ষণ অযোধ্যাকু গলে পচারিতে নাত কাহি সীতা কাহি মলক্ষণ কহিবি কেমন্ত ভাই মোর হত সীতা চরাইলে রাবণ আহে বিভীষণ কেবন্তে বঞ্চিব মলক্ষণ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମା ସରସ୍ୱତୀ ସେ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ ହେଇକିରି ସତେ ଗୋଟା ଗୋଟା ବାକ୍ୟ କହି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କର ସେ ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠଟା କେତେ ମଧୁର ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବା ସେତେ ମୋର ତମେ ଆଶା ମୋର ଭରସା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆୟାଙ୍କୁ ଫେର ଭେଟମା আর ତାଙ୍କର ସେ ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଫେର ଶୁଣମା। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁହାର। শুন গদুতি ষঠ শ্যাম দগা দেলে মা নেয়ালে রাত